gadis cantik yang dilahirkan di Dabo Singkep, Kepulauan Riau. Bahasanya sih seperti Upin Ipin. Betul. Macam tuh. Dia ahli dalam bermain gitar. Dia juga cakap suara dan dia juga pintar dalam qiraah. Kita sambut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wa musalla alaihi Muhammad walu almatullahu wal biladu wa rijalu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Rahmat dan para hadirin sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini telah diberikan kesehatan dan bisa berkumpul di Masjid Al-Hayat ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita sekarang telah diberi kesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan muhadharah. Atur acara yang pertama adalah pembukaan. Kedua orator. Yang ketiga adalah penutup. Masuki atur acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka pada muhadharah hari ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke atur acara yang kedua yaitu orator. Pada orator pertama yaitu Putri Dian Khairani, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Dear MC, my respectable and beloved teacher, my enthusiastic audience, fellow sister, I'm honored today to be with you all to share my little talk in this special occasion. I'd be very grateful with your appreciation. Ladies and gentlemen, pesantren and madrasah are roots of education in Indonesia. Over the time, they have produced many leaders, intellectuals, and also scholars in the field of education, religions, politics, economic, even statesmen such as Wahid Hashim, Hamka, Hashim Muzadi, Mahfud MD, and others. Madrasah is an Islamic educational institution which has Islamic characteristics and religious values in running the teaching-learning process. This institution has duties to produce Muslims who behave close to the idols set out by God, Allah Subhanahu wa taala, and to build a generation of people who love knowledge and have global perspective in order to achieve world peace. Sister, seeking knowledge is an obligation upon every Muslim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Knowledge is one of things that will certainly lead us to paradise. Whoever follows a path in pursuit of knowledge, Allah makes his way
paradise. Bukhari. Through knowledge, we can prepare and create the great, wealthy, and prosperous civilization as what we call Jannah, the paradise. Concerning the importance of seeking knowledge for Muslim to have bastatan fil ilmi wal jismi. Madrasah over both religious subject and general subject to students that are similar to these public schools. And regarding the integration of religious and general subject in schools curriculum, a study found that madrasah provides a significant contribution to the development of the nation character, namely religious, honesty, tolerance, discipline, hard work, creative, independent, democratic, seriosity, the spirit of nationalism, patriotism, peace-loving, responsibility, and friendship. Madrasah doesn't only educate mental intelligence, but also nurture the emotional and intellectual, spiritual side of the learners. And that's plus point of madrasah than public schools. As regards of contribution to the development of nation mentioned, I would like to call you to work together to make madrasah as the center of the excellence in education. I'd like to call you to prove madrasah as the best place for nurturing the nation generation. And I'd like to call you to more actively participate in education of madrasah for the glory of the country to make Indonesia the strongest and greatest nation. The last but not the least, to end my speech, I would like to convey my great thanks to you all. Thank you for your time and attention. Hadza wallahu yar'ana wa yafazna walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pada rata selanjutnya, yaitu adalah yang pintar dalam bidang fisika dan Menteri Language Pioneer dan Ilmuwan Masa Depan. Mari kita panggil Najla Khalisya. Pada dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Freedom. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. The honorable teachers, respectable speakers, and my loving audience. First of all, let's thank Allah Subhanahu wa Ta'ala has given us many blessings in our lives, opportunities, and hopes, so we can do some good deeds in our life, and also we can gather here now. Salutation and salam be upon to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has bring us from the darkness into the lightness. And my thanks also for the Master of Ceremony has given me a chance to speak in front of you all now, bringing the title, Look for Science. My beloved friends, Look for Science is one of the duties that are burdened for every man and woman that is important for us. That is for the after of life, for their understand, for their obligation.
for science is important for us, guys, and that is Allah can give us degrees, as in Al-Quran Surah Al-Mujadalah verse 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. God will rise up to suitable ranks and degrees. Those of you who believe and who have been granted mystic knowledge. Mu'adh bin Jabal said, "Look for signs, because studying for signs, reward is like read the rosary or tasbih, and discussing the science problem. The reward is like engaging in holy war, and teaching science to someone who doesn't yet understand. The reward is like sadaqah." And Abu Zar also say, coming to the place of knowledge, the reward is better and higher than praying 1,000 rakaat and coming to 1,000 ill person and mourning 1,000 dead people. Studying science is whole time, because looking for science is unlimitable as long as you can. Like Rasulullah said, looking for science begins from swing into come. So guys, jadi gini, kita itu harus menuntut ilmu. Ilmu itu tidak ada batasnya, dan orang tua kita sudah menyekolahkan kita di sini di Ma'had Al-Zaitun ataupun di tempat-tempat berilmu lainnya. Itu agar kita mendapatkan ilmu dan jadi orang yang bermanfaat di kemudian hari. Saat ini banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya namun tidak memberikan ilmu kepada anaknya sedari kecil. Jadi banyak anak muda sekarang yang mabuk-mabukan, yang narkoba, yang berjudi ataupun lain-lainnya, dan mereka tidak akan berguna di masa depan. Mereka hanya akan menjadi orang bodoh yang tidak tahu apa-apa dan mendapatkan banyak kerugian. Kita sebagai manusia harus berilmu untuk diri kita, untuk agama kita, untuk negara kita, dan untuk kita di akhirat kelak. Dan juga kita harus membalas jasa orang tua kita dengan cara belajar dan menuntut ilmu. Dengan begitu, orang tua kita juga akan bangga, dan di akhirat nanti orang tua kita juga akan selamat. I think it's enough for my speech today. I'm so sorry if I do some mistakes. And for the last words, I will say hada wallahu yar'ana wa yafazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Freedom. Lanjut ke orator selanjutnya, yaitu orang yang banyak diam di kelas atau nggak banyak ngomong di kelas. Orangnya simple, pokoknya dia memiliki cita-cita desainer internasional. Anak kelahiran bulan Juni. Mari kita panggil Najwa Aulia Rahma Bustami. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musalla alaihi Muhammad wa alu wa madulahu al-biladu wa rizal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Respectable honorable teacher, Ustadz Rahmat, respectable speakers and my loving audience. First of
all, let's say thank you and be grateful to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, the most grateful and the most merciful, so we can gather here with a health condition. Secondly, salawat and salam to our Prophet Muhammad SAW bringing us from the darkness into the brightness, so we can and don't forget to say thank you of Master of Ceremony to give me a chance to standing here to send a speech today. A title: The Acquisition of Knowledge is that incumbent on every Muslim, male and female. My friends, looking for science is the whole Muslim's obligation, even the humankind in the world. Science is very important for our creators in the world, like mountains, sun, moon, sky, first animal, trees, and the planets. Science is very important for us to live in this world, because for science we will be the best, and we will be the leaders of all creators in this world. If we do not if we don't have science, we will be the foolish people, and we do not know anything. So science is very important for us that live in this world, and we must to study hard, as Muhammad SAW said in hadith. Seek the science from the cradle to the grave. So many speeches for me. I think enough for speeches today. Thank you for your attention. Hazallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillah. Assalamualaikum, merdeka. Oke, orator selanjutnya yaitu adalah sosok gadis cantik yang dilahirkan di Dabo Singkep, Kepulauan Riau. Bahasanya sih seperti Upin Ipin. Betul. Macam tuh. Dia ahli dalam bermain gitar, dia juga cakap suara, dan dia juga pintar dalam qiraah. Kita sambut Andini. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu al-mad'u lahu al-miladu wa rijalu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim, yang terhormat MC, serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkaramatnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan pidato yang berjudul menjaga kesehatan. Pada masa sekarang sudah
Ada banyak sekali penyakit-penyakit berbahaya yang datang. Hal tersebut datang karena kita sendiri, mulai dari tidak teraturnya pola makan, pola minum, tidak teraturnya pola tidur, serta jarang berolahraga. Hal tersebut harus kita laksanakan ya. Pada masa sekarang sangat terkenal sekali dengan sebutan virus corona. Virus corona adalah virus yang sangat berbahaya. Ia menular bukan hanya melalui kontak langsung, tetapi juga sedang menular melalui udara. Maka dari itu kita harus melaksanakan protokol WHO, diantaranya mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, serta tidak bergerombol. Dengan menjalankan protokol-protokol itu, insya Allah kita akan terhindar dari virus tersebut. Serta tidak lupa kita harus menjaga pola kesehatan, yaitu mulai dari pola makan, pola minum, tidur yang cukup, dan berolahraga. Pada masa sekarang adalah musim pancaroba. Di Mahat Al-Zaitun, Syekh Al-Zaitun menyuruh para sivitas Mahat Al-Zaitun untuk tidak lupa membawa minum. Karena jika kita minum kurang, maka kita akan mengalami dehidrasi. Dari dehidrasi tersebut kita akan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Maka dari itu kita ditegaskan untuk makan dan minum yang cukup. Sekian. Hadza wallahu yar'ana wa yafaduna walhamdulillahirabbil alamin. Murotal selanjutnya yang memiliki suara yang indah dalam murotal Al-Quran, Dan dia adalah seorang hafizah Al-Quran. mari kita panggil Nazala Nusifa. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu al-mad'u lahu al-biladu wa rijalu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat para ustadz dan ustazah, yang terhormat para audiens, dan yang saya banggakan teman-teman yang seperjuangan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi karunia hingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Hayat ini. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada suri tauladan umat manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW, berkat perjuangannya membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman modern seperti sekarang ini. Berdirinya saya di sini, saya akan berpidato yang berjudul Menjadi Hafiz Quran. Menjadi Hafiz Quran bukanlah hal yang mudah. Menjadi Hafiz Quran adalah mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Di dunia Allah bertanggungjawabkan karena niatnya. Kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pasti akan mendapat nilai di akhirat. Akan tetapi jika dia berniat karena ingin dilihat oleh orang, itu hanya bernilai di mata manusia, hanya bernilai di dunia, tetapi tidak bernilai di akhirat. Di sini juga menghafal Al-Quran, menambah hafalan itu sangat mudah, akan tetapi menjaganya itu adalah sulit. Butuh keistiqomahan dalam hal ini. Kita mempunyai orang tua, khususnya adalah ibu, di mana ia yang berjuang, yang bertaruh nyawanya demi melahirkan kita, merawat kita hingga sebesar ini. Di sini juga saya dipesantrenkan di sini jauh dari orang tua, bukan karena orang tua tidak sayang kepada kita, akan tetapi beliau tahu mana yang terbaik untuk anaknya. Beliau tidak mau anaknya bergaul dengan pergaulan bebas. Beliau menyekolahkan saya di sini karena tahu di sini adalah tempat yang terbaik untuk di sini. Apa balasan kita untuk kepada orang tua? Apa balasan kepada ibu kita? Maka dari sini saya ingin menjadi hafiz Quran yang dengan ridho Allah membukakan pintunya untuk para penghafal Al-Quran
yang dapat membawa kedua orang tuanya beserta keluarganya. Ku putuskan satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan, Allah beri aku kekuatan. Ku impikan sepasang mahkota untuk dipakai di akhirat kelak, sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama di surganya nanti. Sekian pidato dari saya. Haza wallahu yar'ana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, orator selanjutnya. Dia adalah sosok yang ahli dalam menari dan menulis. Dia dilahirkan di Sukabumi 22 Juli. Kepada Anissa Yundawati Pratama dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Dear MC, my respectable and beloved teacher, my enthusiastic audience, fellow brothers, I'm honored today to be with you all to share my little talk in this special occasion. I'd be very grateful with your appreciation. Ladies and gentlemen, pesantren and madrasah are the roots of education in Indonesia. Over the time, they have produced many leaders, intellectual and also scholars in the field of education, religious, politics, economic, even statesmen, such as Wahid Hashim, Hamka, Hashim Muzaki, Mahfud MD, and others. Madrasah is an Islamic educational institution which has Islamic characteristics and religious values in running the teaching learning process. This institution has duties to produce Muslims who behave close in the ideals set out by God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, and to build a generation of people who love knowledge and have global perspective in order to achieve world peace. Brothers, seeking knowledge is an obligation upon every Muslim. Talabu ilmi faridatan ala kulli muslimin. Knowledge is one that things that will certainly lead us to paradise. Whoever follow a path in pursuit of knowledge, Allah make his way easy to paradise. Bukhari. Through knowledge, we can prepare and create the great, wealthy, prosperous civilization as what we call Jannah to paradise. Concerning the importance of seeking knowledge for Muslim to have bastatan fi ilmi wal jismi. Madrasah offer both religious subject and general subject to students that are similar to this in public school. And regarding the integration of religious and general subject in school curriculum, a study found that
Madrasah provide a significant contribution. I would like to call you to work together to make madrasah as the center, the excellence in education. I'd like to call you to as the best place for nurturing the nation mentioned. The last but not least, to end my speech, and I would like to convey thank you to you all. Thank you for time and attention. Hadza wallahu yarana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Ke orator selanjutnya yang katanya dibilang orangnya tuh sih imut, terus cantik jelita katanya. Terus dia memiliki cita-cita menjadi guru SLB. Dia dijuluki sebagai miniatur alias Oke, mari kita panggil yaitu Nadira Absari Nabia. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim, yang terhormat pembawa acara, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan, serta kesempatan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa juga kami panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman burung merpati hingga Twitteran seperti sekarang ini. Tujuan saya berdiri di sini untuk berpidato yang berjudul prestasi atau sensasi. Di Indonesia ini ada dua sumber ketenaran, yaitu prestasi dan sensasi. Sedangkan di Indonesia ini lebih banyak seseorang yang terkenal karena sensasi. Padahal seseorang yang terkenal karena sensasi itu bersifat fana, maksudnya sementara. Sedangkan orang yang terkenal karena prestasi itu bakal kekal, karena orang berprestasi nggak pernah kehabisan akal. Di Indonesia ini, seorang yang berprestasi kurang ditampilin, lebih banyak yang ditampilin yang mencari sensasi. Sebenarnya bukan kurang ditampilin, tapi emang di Indonesia ini kekurangan orang yang berprestasi. Seseorang yang berprestasi itu berprinsip bicara sedikit, bertindak banyak. Sedangkan seseorang yang mencari sensasi, bicara banyak, hasil sedikit. Contoh dari orang yang berprestasi itu, misalnya seorang yang terkenal karena dia pintar, itu bakal terus dikembangin. Sedangkan seorang yang terkenal karena sensasi, itu dia bakal stuck di satu waktu. Sedangkan waktu itu terus berjalan, kita nggak mungkin dong buat stuck di satu waktu. Jadi inti dari pidato saya ini, kita sebagai pemuda-pemudi pelurus generasi, jangan mau dibilang pemaju. Sebagai penerus, kita harus jadi pelurus, oke? Karena yang dibutuhin Indonesia ini pemuda-pemudi yang banyak prestasi, bukan yang cuma nyari sensasi doang. Sekian pidato dari saya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, azza wallahu yarana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk mendapatkan video terbaru dari channel. Please like, comment, subscribe, and share. Salam toleransi perdamaian. Merdeka!